औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, 10th में जो हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमने कल प्रूव किया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कि अगर हसा ट्रायंगल अत मज आख लाइन पैरेलल बेकिस लाइने यानी ABC ट्रायंगल अत मज लाइन DE पैरेलल कत BC कोर प्रूव रात AD डिवाइड बाय DB हसा बराबर AE डिवाइड बाय EC अत वनान बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो अम कह नई चीज़ नीरान कोरिली वनान दपान अगर हसा ट्रायंगल ABC। अब यहाँ थोड़ा ये आप नोट रखो, हमारे पास एक ट्रायंगल होगी ABC, यहाँ एक ट्रायंगल है ABC। ये मैं आपको इसमें से अब कोरिलेट लिखते हैं ज़मीमा ABC ट्रायंगल DE पैरेलल BCS तो DE AB षटान DS पे तो AC षटान ES पे। तेल हसा कोर प्रूव AD डिवाइड बाय DE इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC गोड बे थवन याद इस हेको इत पट लिखित अमुक कन्वर्स हेको लिखित इत पट रेसिप्रोकल यथ वनान छु DB डिवाइड बाय AD इज इक्वल टू छन ते लिखुन EC, यहाँ देखो EC डिवाइड बाय AE, ठीक है। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं AB ये होल साइड डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय हाफ साइड AE। ये इसकी कोरिलेट है, इन प्रूव करने जरूरत कह। इसे पे हेको लिखित AD डिवाइड बाय AD डिवाइडेड बाय AB ये हाफ डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय AC, ठीक है। इसे पे AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, ये तो हमने प्रूव किया है। इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं DB डिवाइड बाई AB यानी दिस हाफ डिवाइड बाई फुल साइड इज इक्वल टू EC डिवाइड बाई EC। तो ये इसकी कोरिलेट है, ये आप नोट करना। तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो तो है ही, आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आती है, तो इसमें से अब आप करने हैं इसका कन्वर्स गो अपोजिट क्या गो कन्वर्स अपोजिट। जैसे सफ़ेद वाइट, इसका अपोजिट क्या है ब्लैक, तो इसका कन्वर्स क्या है रिवर्स ऑर्डर, इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इफ ए लाइन डिवाइड्स, तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अब तक ये पढ़ा। अब ज़रा में हम रिकैपिचुलेट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर कि अगर हसा अख लाइन पैरेलल क्या अख लाइन पैरेलल अकिस ट्रायंगल मज अख लाइन पैरेलल त्रे अपोजिट साइडस, मिसाल यह ट्रायंगल XYZ, ये जन PQ पैरेलल कत YZ, this is parallel to this, then we have proved that XP divided by PY is equal to XQ divided by QZ, this divided by this, ठीक है। अब इसका कन्वर्स क्या है, कन्वर्स ये कि अगर वो रेशियो दिथ, रेशियो हसा बराबर, इफ ए लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अब रेशियो इक्वल है देन द लाइन इज टू बी प्रूव्ड इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अब यहाँ रेशियो बराबर है, वो रेशियो बराबर, वो क्या करूँ साबित, अब ये लाइन पैरेलल है, बात समझ आ गई ना, वो गई लाइन आसे पैरेलल, ठीक है ना। मैं ज़रा आपको ये यहाँ दोबारा फिगर दिखाऊंगा। ये ट्रायंगल दी गई है ABC, यहाँ तो एक लाइन है L, ये काटती है इसको, AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है। यहाँ ये दिया गया कि AD डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाई EC, कथा आया समझ, AE डिवाइड बाई EC, चाहे आप ये फिगर रखो या ये फिगर। अब आपको क्या करनी है, हमें दिया गया है इन फिगर फर्स्ट मन दिस ट्रायंगल ABC एंड ए लाइन L, ये लाइन L ये पैरेलल कत पैरेलल छन कि
یہ انٹرسیکٹ کران اے بی یس، یہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اے بی کو ان ڈی اینڈ اے سی ان سچ دیٹ، اب ریشو برابر ہے، اب لائن پیرلل نہیں ہے، وہاں تو لائن پیرلل تھی، ہم نے ریشو برابر کر لیا، اب اس کا انورس کیا ہے، یہاں ریشو برابر ہے، لائن کرنی ہے پیرلل، اچھا لائن ایل کرنی پیرلل کت بی سی ایس، یعنی ہمیں پروو کرنا ہے کہ ایل پیرلل بی سی ایس، یہ چنی یا ونو ڈی پیرلل بی سی ایس۔ اب جب آپ اس کا پروف لکھیں گے تو پروف سے آپ ایسے شروع کریں گے، اف پاسبل لیٹ ڈی ای ناٹ پیرلل ٹو بی سی، اس مانو کہ ڈی ای پیرلل بی سی ایس کی پنی جائے ونان پاسبل، سپوز میتھس مز کرنا ڈی ای پیرلل بی سی ایس کی، دین دیر مسٹ بی اندر لائن پیرلل ٹو بی سی، تیل گژھِ بی سی ایس بدل کانٛہہ لائن آسٕنۍ پیرلل، اگر ڈی ای پیرلل کی تیل ترٛاوو بدل کانٛہہ لائن، اَسہِ ترٛٲو اکھ لائن ہنا اکھ ایف، کیٛاہ ترٛٲو لائن ایف، أسۍ مانو یہ ایف پیرلل بی سی ایس، اگر ڈی ای پیرلل کی تیل کیا چھُ ڈی ایف پیرلل بی سی ایس، بات سمجھ آ گئی، تیل چھُ ڈی ایف پیرلل بی سی ایس، اے کتھ چھا یوان سمجھ گوبرو، تیل چھُ یہوے پیرلل، گو اَسہِ ہسا ووٚن پھر ہم نے کیا کہہ دیا، ابھی تو کیا دیا گیا تھا، اَسہِ اوس دِنہٕ آمُت کہ ٹرائنگل ہسا چھُ اے بی سی اتھ منٛز چھِ اکھ لائن ایل، اے بی یس ژٹان ڈی یس پٮ۪ٹھ، یتھ چھِ ژٹان ای یس پٮ۪ٹھ، ٹھیک چھا، ہاں تِتھ پٲٹھۍ چھِ ژٹان، یہ ریشو چھُ برابر کہ اے ڈی ڈِوایڈ باے ڈی بی از اِکول ٹو اے ای ڈِوایڈ باے ای سی، ییٚلہِ ریشو چھُ برابر تۄہہِ کیٛاہ چھُ ثٲبت کرُن کہ لائن ایل چھا پیرلل بی سی ایس، یا ڈی ای چھا پیرلل بی سی ایس، یعنی ٹو پروو کیا چھُ اَسہِ، غور سے دیکھو ایل چھا پیرلل بی سی ایس، یا ایلس چھُ لۄکُٹ ناو ڈی ای چھا پیرلل بی سی ایس، اب ہم کیا کہتے ہیں، اف پاسبل، اگر یہ ممکن کہ ہے ایل ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ پیرلل کینٛہہ، لیٹ ڈی ای پیرلل، أسۍ کرو کٲم، أسۍ ترٛاوو یتھ اکھ لائن اکھ ڈی ایف، یہ ڈی ایف ہس چھُ پیرلل بی سی ایس، بائی بیسک پروپورشنلٹی تھیورم، بائی بیسک پروپورشن فگر کی طرف دیکھو، اب آپ کو یہاں غور سے دیکھنا ہے، یہ ڈی ایف پیرلل ہے بی سی کے، مثال کے طور پر ڈی ایف پیرلل بی سی ایس، تیل چھِ بیسک پروپورشنلٹی تھیورم ونان اے ڈی ڈِوایڈ باے ڈی بی از اِکول ٹو اے ایف ڈِوایڈ باے ایف سی، چھا ٹھیک، ڈی ای موٗل زن تہِ چھی نہٕ کُنہِ، بٹ اَسہِ چھُ دِتھ اے ڈی ڈِوایڈ باے ڈی بی چھُ برابر اے ای ڈِوایڈ بائی ای سی، تو اب آپ کو دو اکویشن بن گئی ہیں، دو اکویشن میں کیا ہے، ان کا جو یہ رائٹ ہے یہ لیفٹ برابر ہے، یہ لیفٹ آس برابر رائٹ گو پانے، تمن گو اے ایف ڈِوایڈ بائی ایف سی از اِکول ٹو اے ای ڈِوایڈ بائی ای سی، ایڈنگ ون ٹو بوتھ سائڈس، ون ییٚلہِ أسۍ ایڈ کرو، ون کرو ایڈ، یہ گو اے ایف ڈِوایڈ بائی ایف سی ڈِوایڈ بائی ایف سی کراس ملٹیپلیکیشن، ایسے پٲٹھۍ گوٚو اے ای پلس ای سی ڈیوائڈ بائی ای سی، اب آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں اے ایف، یہاں دیکھو اے ایف پلس ایف سی یہ کیا سا گو برابر اے سی ایس، ایسے پٲٹھۍ اے ای ڈیوائڈ بائی ای سی یہ گو اے سی ایس، یہ بھی اے سی کے برابر ہے، یہ بھی اے سی کینسل، تمیُک مطلب گوٚو ایف سی چھُ برابر ای سی ایس، یہاں ایف سی چھُ برابر ای سی ایس، چھا پاسبل، اٹ از ناٹ پاسبل، فگر چھِ ونان کہ ایف سی ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ ای سی ایس برابر ٲسِتھ، ایف سی گوٚو کہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتام یہِ آسیا ای سی ایس برابر، نہ یہِ چھُ تیٚلہِ پاسبل، اٹ از اونلی پاسبل وین ایف اینڈ ای کویِنسایڈ، اٹ از اونلی پاسبل، یہ چھُ تیٚلے پاسبل، دس از ناٹ پاسبل، دس از اونلی پاسبل وین ایف اینڈ ای کویِنسایڈ، ییٚمہِ وقتہٕ ایف تہٕ ای کرن کویِنسایڈ، ییٚلہِ یِم کویِنسایڈ کرن تمیُک مطلب گوٚو چوٗنٛکہِ ڈی ایف چھُ پیرلل بی سی ایس، تمیُک مطلب گوٚو ڈی ای تہِ گوٚو پیرلل بی سی ایس، یعنی ایل گوٚو پیرلل بی سی ایس، کتھ آیا سمجھ، ییٚلہِ ایف کرِ کویِنسایڈ کتھ سۭتۍ ای یس سۭتۍ، ایف کرِ کویِنسایڈ، یہ ایف کس سے کویِنسایڈ کرے گا، ای سے، تمیُک مطلب گوٚو چوٗنٛکہِ ڈی ایف چھُ آلریڈی پیرلل بی سی ایس، تمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ یہِ ایف آو یتتھ یہ بنے لائن ایل پٮ۪ٹھ، بنے نا لائن ایل پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ گٔے لائن ایل تہِ پیرلل بی سی ایس، اچھا ٹھیک، یہ تو تھی اس کے بارے میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ہمارا یہ آن لائن کمیونٹی کلاسز ہیں اس میں بھی ہم یہ کوشچنس کرتے ہیں، پلیز اب آپ کو مہربانی کرنی ہے، پلیز ٹرائی ٹو پلیز کم ان، پلیز اٹینڈ کمیونٹی کلاسز آپ کا، وہاں بھی یہ چونکہ جے ایم ٹی تھوڑا ٹف ہے، وہاں بھی ہم کر رہے ہیں، تو 9:30 AM ایوری ڈے، تھینک یو ویری مچ۔